खुदावंद यसुह मसीह जो कि जिंदा है और उसके जिंदा होने का सबूत ये है कि वो आज भी अपने लोगों से हम कलाम होता है। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आपने अंबिया के बारे में और वो खुदा के खादमीन हैं बाइबल मुकद्दस में, उनके बारे में तो सुना होगा कि खुदा ने उनकी माँ के पेट ही से उन्हें चुन लिया। लेकिन अगर ये किसी एक्टर के बारे में बात कही जाए तो शायद बहुत सारे लोगों के लिए इसे सुनना भी, इसे हजम करना भी मुश्किल होगा। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं, जिसकी गवाही मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, उसका मानना है कि खुदा ने उसे खास इसी मकसद के लिए चुना ताकि वो एक्टर बने। इस एक्टर का नाम है जिम कैविजल और आपने यकीनी तौर पर या तो पैशन ऑफ क्राइस्ट नामी फिल्म देखी होगी या फिर उसके बारे में सुना होगा। तो जिम कैविजल ने इस फिल्म में मरकजी किरदार यानी कि खुदावंद यसुह मसीह का किरदार निभाया। तो जिम की पैदाइश एक मसीही खानदान में हुई, जिसका मतलब है कि उनका खानदान कलीसिया रफाकत रखता था, वो चर्च में जाते थे। लेकिन फिर जिम बताते हैं कि जब वो जवान हुए तो हर एक नौजवान शख्स की तरह उनके लिए अंदर भी ये ख्वाहिश थी कि वो जाने कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और वो बताते हैं कि ना सिर्फ इस बारे में वो सोच रहे थे, बल्कि साथ में वो खुदा के हुजूर में दुआ भी कर रहे थे कि उन्हें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। और वो बताते हैं कि खुदा ने मेरी इस दुआ का जवाब बड़े ही एक अजीब माहौल में दिया, एक बड़ी अजीब जगह पर दिया जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकता था। और वो बताते हैं कि जब मैं एक फिल्म देखने के लिए किसी सिनेमा हॉल में मौजूद था तो वहाँ पर अजीब तरह की एक कुदरत ने मुझे घेर लिया। अचानक से मेरा दिल जो है वो खुदा की मोहब्बत से भर गया, इत्मीनान मेरे दिल में बड़ा भर गया। और मैंने अपने अंदर ये आवाज़ सुनी जो वो कहते हैं कि मेरा ईमान है कि खुदा ने मुझे दी कि तुझे एक्टर बनना चाहिए। और वो कहते हैं कि ये बात सुनकर मैं खुद भी हैरान रह गया और मैंने खुदावंद यसुह मसीह से कहा कि अगर मैं लोगों को जाकर ये बताऊं कि तूने मुझे कहा है कि मैं एक्टर बनूं तो वो कहेंगे कि मैं कोई अहमक शख्स हूं। लेकिन वो कहते हैं कि बहरहाल ये कायलियत इतनी गहरी थी कि मैंने कहा कि खुदा अगर तेरी यही मर्जी है, अगर तू मेरी इसी तरफ रहनुमाई कर रहा है तो मैं ऐसा ही करूँगा। और फिर वो कहते हैं कि एक्टिंग सीखने के लिए मैंने दाखिला लिया और फिर भी ये छोटे मोटे रोल मिलना भी शुरू हो गए। और फिर वो बताते हैं कि इस तजर्बे के बाद जो कि सिनेमा हॉल में उन्हें हुआ था, कोई 14 साल बाद मेरे मैनेजर के थ्रू मुझे एक जो डायरेक्टर थे, एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम आपको एक अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। और ये फिल्म बनाने का मकसद ये है कि हम यसुह मसीह के जो सलीबी दुख हैं उनको करीब से देख सकें। तो कहते हैं उनकी ये बात सुनकर मुझे 14 साल पहले वाला तजर्बा याद आ गया कि जब ये आवाज़ मैंने सुनी थी कि मुझे एक्टर बनना चाहिए तो क्या खुदा मुझे इसी के लिए तैयार कर रहा था। तो जब मैंने हाँ कर दी तो साथ में ही जो डायरेक्टर थे मेल गिब्सन, उन्होंने कहा कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोच लो कि वाकई तुम इस फिल्म में काम करना चाहते हो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी पर एक ख़ास किस्म की छाप लग जाएगी, ख़ास किस्म का तुम्हें एक करैक्टर समझ लिया जाएगा और शायद तुम्हारे लिए बाकी फिल्में आना बंद हो जाएं। तो वो कहते हैं कि मैंने उसे जवाब दिया कि हर मसीही को अपनी सलीब उठाना होती है और अगर मेरी सलीब यही है कि इसके बाद मुझे काम ना मिले और मैं यही फिल्म करूं तो मैं इसको करना चाहूँगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने दुआ करना शुरू की कि खुदावंद जब मैं इस फिल्म में काम करता हूँ तो मैं नजर ना आऊं बल्कि मुझ में से तू नजर आए, लोग उस मकसद को जान सकें जिसके लिए ये फिल्म बनाई जा रही है। और फिर जिम का कहना है कि इस फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग जो है वो इटली में चूंकि हुई तो हम वहाँ पर जाकर इसकी जो रिकॉर्डिंग करना शुरू हो गए। तो कहते हैं कि ये वो वक्त था कि जब मैंने दो तरह के तजर्बे किए। एक तो वाज़े तौर पर मैंने रूहानी जंग को महसूस किया और दूसरे नंबर पर मैंने देखा कि किस तरह से इस सारे वक्त में खुदा काम कर रहा है और खुदा दरअसल कई एक हादसे होने दे रहा है ताकि इस फिल्म का जो असल मकसद है कि उसके दुखों को बेहतर तौर पर समझा जाए वो स्क्रीन पर आ सके। मिसाल के तौर पर वो बताते हैं कि जब मुझे कहा गया कि मैंने सलीब उठानी है, सलीब उठाकर चलना है, तो वो सलीब कोई लगभग 1.5 मन की थी, 58 किलोग्राम आप कह सकते हैं एग्जैक्टली उसका जो वज़न था। तो कहते हैं कि जब मैंने उस सलीब को उठाया तो जिस कंधे पर मैंने उठाया था वो डिसलोकेट हो गया
اور وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہوا تو ظاہر ہے میں چلا اٹھا، تو جو پین آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں وہ بالکل اوریجنلی تھا کہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوا، اور اس پین کی حالت میں جب میں نے تھوڑا کام کیا تو جو کچھ اس میں دکھایا گیا ہے وہ آپ کو بڑا حقیقت سے قریب تر اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ میں نے تکلیف کی حالت میں ہی وہ کیا ہے۔ اسی طرح سے بتاتے ہیں کہ جب وہ والا سین فلمانا تھا کہ جب یسوع مسیح کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، تو ویسے تو کہتے ہیں کہ پروٹیکشن کے لیے انہوں نے میرے اوپر ڈالی ہوئی تھی چیزیں تاکہ مجھے چوٹ نہ لگے، لیکن جو شخص کو کوڑے مار رہا تھا اس کی غلطی سے ایک جو کوڑا ہے وہ سچ میں میرے باڈی پر پڑ گیا، جس کا نشان میرے جسم پر آ گیا، اور یہ بھی ظاہر کہتے ہیں کہ بہت ہی ایک تکلیف دہ وقت تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ پھر وہ نشان جو اس کوڑے سے بنا اسی کو پھر انہوں نے ایک سیمپل کے طور پہ لیا کہ ہم نے پوری باڈی پر اسی طرح کے نشان بنانے ہیں۔ اسی طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ ایک سین میں جہاں پر آپ خداوند یسوع کے منہ سے خون کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ سچ میں میرا خون بہا، چونکہ اس سین کے دوران میری زبان میرے دانتوں کے تلے آ گئی اور سچ میں جو تھا وہ میری منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران خداوند یسوع خود ہو کر کے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہونا چاہیے۔ اور جم کہتے ہیں کہ ساری شوٹنگ کے دوران ہم نے روحانی جنگ کا بھی تجربہ کیا، چونکہ شوٹنگ کرنے کے لیے مجھے خاص قسم کا میک اپ کروایا جاتا تھا، پورے بدن پر وہ زخم بنانے تھے، باقی ساری چیزیں کرنا ہوتی تھیں، تو اس کی وجہ سے میں ہائپر تھیمیا میں چلا گیا، چونکہ وہاں سردی بھی ہوتی تھی، یعنی کہ میری باڈی ٹیمپریچر بہت ہی گر گیا اور میں شدید نمونیے کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے ظاہر شوٹنگ کو بھی روکنا پڑا۔ لیکن اس سے ہوا یہ کہ میرا بدن اور کمزور ہو گیا اور مجھے کمزوری میں بہتر طور پر دکھایا جا سکتا تھا، جو کہ سچ میں کمزور ہو چکا تھا۔ اور پھر جم ایک اور بڑا خوفناک تجربہ بتاتے ہیں کہ شوٹنگ کے دوران اس سیٹ پر یہاں پر یہ ساری شوٹنگ ہو رہی تھی، آسمانی بجلی گر پڑی، جس کی زد میں جم کیویزل بھی آئے اور ان کے جسم کو دراصل بہت زیادہ نقصان ہوا، اور بعد میں ان کے جو ہارٹ سرجریز بھی اسی وجہ سے ہوئیں، چونکہ اس سے ریکور ہونے میں انہیں کافی وقت لگ گیا۔ اور جم کا کہنا ہے کہ یہ سبھی کچھ برداشت کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن ان سبھی چیزوں نے مدد کی کہ ہم مسیح کے دکھوں کو قدرے قریب سے دیکھ سکیں، اگرچہ کہ پوری طرح تو ہم پھر بھی ڈپکٹ نہیں کر پائے ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنا کچھ اس میں دکھایا گیا ہے اس میں ہم خدا کے ہاتھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک انٹرویو میں جب جم سے پوچھا گیا کہ اس ساری فلم کا آپ پر امپیکٹ کیا ہوا، تو جم کا پہلا جواب تھا کہ میں نے خدا کی محبت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اور ابھی بھی جب آپ جم کیویزل کے انٹرویوز دیکھیں گے، یوٹیوب پر بہت سارے موجود ہیں، تو وہاں پر ہمیشہ آپ انہیں اشکبار دیکھیں گے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور وہ ایک چیز جو بار بار دہراتے ہیں کہ اس فلم کے دوران میں نے خدا کی محبت کا بھی تجربہ کیا، اور اس کے بعد میرے دل میں یہ گہرا احساس ہے کہ یسوع مسیح کا یہ حق ہے کہ ہم اس سے پیار کریں، یعنی کہ اس دنیا کے لوگوں کے لیے یہ آپشنل نہیں ہے کہ وہ اس سے محبت کریں یا نہ کریں، بلکہ یہ ضروری ہے۔ جو کچھ اس نے نسل انسانی کے لیے کیا ہے، اس کے بعد کوئی اور ہمارے پاس آپشن بچتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے محبت کر سکیں۔ اور یہ صرف جم کو آپ آن سکرین ہی ایسا کہتا ہوا نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ ان کی جو عملی زندگی ہے، فیملی لائف میں اس کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ان کے اندر خدا کی اور خدا کے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے محبت بھری ہے۔ چونکہ جم اور اس کی بیگم کی اپنی اولاد نہیں ہے، اور جم بتاتے ہیں کہ اگرچہ ہماری خواہش تھی کہ خدا ہمیں اولاد دیں، لیکن وہ کہتے ہیں بہرحال ہماری اپنی اولاد نہیں ہوئی، اور ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم کبھی کوئی بچہ اڈاپٹ کریں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک کسی میں دیکھ رہا تھا، کسی جو یتیم خانہ ہے، جو آرفن سنٹرز ہیں، وہاں کا کچھ ایڈ چل رہی تھی یا وہاں پر کچھ ایسی پکچرز آ رہی تھی، تو اسی میں انہوں نے ایک بچہ دکھایا کہ جس کا جو سر ہے اس پر کافی سارا ابھار ہے، اور پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، اور اوپر سے پھر اس کو یہ بیماری ہے کہ اس کے سر میں ٹیومر ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کے لیے عجیب طرح کی محبت میرے اندر امڑ آئی، اور مجھے لگا کہ مجھے اس بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ظاہر اس میں میری بیوی کی مرضی بھی شامل ہونا ضروری تھی، اور میں کچھ جھجک بھی رہا تھا، ڈر بھی رہا تھا کہ میں بیوی سے کہوں گا تو وہ یقینی طور پر اس کا انکار ہی کرے گی۔ لیکن وہ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیگم سے بات کی، تو وہ اس بات کو سن کر بڑی حیران بھی ہوئی کہ ہمارے تو ذہن میں کبھی تھا بھی نہیں کہ ہم بچہ اڈاپٹ کریں گے، اور تم نے بھی کبھی مجھے نہیں بتایا کہ تم کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہو۔
तो जिम कहते हैं फिर मैंने उन्हें पूरी बात जब बताई तो उन्होंने इत्तेफाक किया कि हम इस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, और वो वाहिद बच्चा नहीं था, उसके बाद एक और बच्चा भी उन्होंने अडॉप्ट किया, उसको भी इसी तरह से ट्यूमर था, और तीसरा बच्चा जो उन्होंने अडॉप्ट किया वो भी कैंसर का शिकार था। और फिर इन दोनों ने अपनी पूरी जो तवज्जो थी उन बच्चों को दी, और ताकि वो एक सेहतमंद और बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। उनकी कई सर्जरीज हुई, लेकिन जिम ने जिस मोहब्बत का तजर्बा पैशन ऑफ क्राइस्ट नामी इस फिल्म के सेट पर किया था, उसने उसे इतना दिलेर कर दिया कि वो ये बोल्ड कदम उठाने के लिए तैयार हो गया कि वो बच्चे जो कि कोई भी ज़ाहिर लेने के लिए तैयार ना होता, चूँकि अगर कोई अडॉप्ट भी करता है तो वो सेहतमंद बच्चे ही लेना चाहेगा, लेकिन उनको अडॉप्ट करना ये उस मसीही मोहब्बत का सबूत है जो कि खुदा ने जिम के अंदर डाली। फिर वो कहते हैं कि मैं अपने मसीही ईमान में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, अगरचे कि उसके बाद भी मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया कि मैं कोई इस तरह के सीन्स नहीं करूँगा जो किसी तरह से गैर अखलाकी हो, जिसमें कोई ऐसी चीज़ नामुनासिब चीज़ दिखाई जाए। जो भी कोई ऐसी चीज़ है जो गुनाह के ज़िम्रे में आती है वो मैं नहीं करूँगा ऑन स्क्रीन में, उसे किसी तरह से एक एक्टिंग के तौर पर भी नहीं करूँगा। अब मेरा ईमान है कि जिम की इस गवाही से आपने बरकत पाई होगी, लेकिन असल चीज़ हमारे लिए सोचने की ये है कि खुदा किस तरह से हमारी ज़िंदगी से काम लेना चाहता है। क्योंकि आम तौर पे हम सोचते हैं कि अगर हम पास्टर बनेंगे या फिर अब एल्डर बनेंगे या कोई ना कोई ऐसे कलीसियाई ओहदा लेंगे तो हम खुदा की खिदमत कर पाएंगे, लेकिन सच ये है कि खुदा कहीं पर भी आप हों आपको अपनी खिदमत के लिए चुन सकता है। तो ज़रूर अपने बारे में सोचिए, ज़रूर जैसे जिम ने खुदा से दुआ की आप भी दुआ कीजिए कि खुदावन तूने हमें जहाँ पे भी रखा है, किसी ऑफिस में रखा है, किसी गैर मसीहों के दरमियान रखा है, चाहे आपके पड़ोस में कोई लोग हैं या किसी भी सूरत में आप मौजूद हैं, तो हम सभी खुदा के लोग हैं, हम सभी खुदा के खादम हैं, और हमने देखना है कि जिस जगह भी हम हैं किस तरह से अपने खुदा का जलाल जाहिर कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो जिम की तरह हम भी कई तरह के चैलेंजेस का भी हमें सामना होगा, लेकिन उसी में हम खुदा का तजर्बा करेंगे और उसकी मोहब्बत और उसकी कुदरत को भी देखेंगे, और साथ में हमारा मसीही ईमान भी एक नए दर्जे पर पहुंचेगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।